آ رہے ہیں. میری بچی کا لگی ہوئی ہے نا پاؤں میں اس کے. نہیں گریں گی آپ، نہیں گریں گی. نکالو گاڑی. آ گئے وہ، آ گئے ہسبینڈ آ گئے میرے. پہلا تھوڑا پیچھے کر گاڑی. وہ گاڑی نکالنی تھی. نہیں نہیں بس 2 منٹ رکو، پاپا نکالو. آپ آگے بڑھو، ایسے پکڑو. بائک پہ نا لڑکے پتہ کیا بولتے ہو جاتے ہیں. السلام علیکم، ہائی فرینڈز اینڈ فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں وہ پارسیوں کے بارے میں، کہ پارسی یہاں سے پاکستان سے موو آن کیوں کر رہے ہیں، اس کا کیا کازز ہیں. جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو یہ کثیر تعداد میں یہاں موجود تھے، لیکن اب ان گلیوں میں گہرا سناٹا اور خاموشی ہے، اور ان کی تعداد دن بدن روز بروز کم ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھا جائے تو یہ گھر بہت قدیم بنے ہوئے ہیں، لیکن اتنے صاف ستھرے بنے ہوئے ہیں. یہ جو اسٹریٹ ہے، یہ جو محلہ ہے، یہ دیکھیں یہ کتنا صاف ستھرا اور بہت قدیم زمانے کا ہے، لیکن ان کا اسٹرکچر دیکھیں آپ کس طریقے کے یہ گھر بنے ہوئے، بالکل صاف ستھرے، اور محلہ بھی بہت زیادہ صاف ستھرا ہے. یہ لوگ ماشاءاللہ سے کافی ویل آف ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں. اور جو بات کی جائے، کیونکہ ان کا جو حسب نسب ہے وہ پرانے جو ہے قدیم زمانے کے جو پارسی گزرے ہیں ان کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں یہ. تو ان محلوں میں جو سناٹا گہرا دیکھنے کو مل رہا ہے، تو یہ صرف 2 گلیاں ہیں جن میں یہ پارسی لوگ مقیم ہیں. لیکن ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، جیسے کہ یہ پہلے جب ہمارا پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو یہ اس سے پہلے کہ یہاں پر آباد ہوئے تھے ایران سے، ان کی کثیر تعداد ایران میں تھی، اور پھر یہ انڈیا سے موو آن کر کے یہاں پر آئے تھے، اور یہاں پر آباد ہوئے تھے. لہٰذا ان کے یہ جو گھر وغیرہ ہیں یہ اسی زمانے کے بنے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اب جو ہمارے یہاں جو اسٹرکچر بنایا جاتا ہے وہ کیسا ہے، اور یہ اتنے قدیم زمانے کے بنے ہوئے مکانات آج تک آپ کو بالکل ویسے کے ویسے ہی ملیں گے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کس جگہ پر ہے یہ پارسی محلہ. تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ یہ پارسی محلہ کس جگہ پر موجود ہے کراچی میں. اور یہ اتنی خوبصورت بلڈنگز، اگر آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ محلہ وزٹ کرنا پڑے گا لازمی. یہ خوبصورت بلڈنگز دیکھنا پڑیں گی. اور میں نے اسی ویڈیو میں جو ہے ایک اور ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے، وہ لوگ آپ کو خود بتائیں گے کہ یہ جو ہے یہ یہاں سے پاکستان کو چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں اور کیوں موو آن کر رہے ہیں. اس کا بڑا بگ ریزن کیا ہے، وہ سب ڈیٹیلز میں میں نے یہ کلپ آگے آپ ایک I would کلپ دیکھیں. rather have a life where I feel safe and I feel happy and satisfied, and I can, as an artist as well, like I want to be able to freely express myself. My plan is to go abroad. I want to do my master's and hopefully settle down somewhere. I haven't really decided where or when, but I mean, I'm in my last year of university right now, so it's time to like start looking and applying to places. I also have this worry myself that, you know, when I go abroad and eventually I do, and if my parents are staying back here, like what am I gonna do when they're getting old or like something happens to them? Like, it is always a worry, and like you have to figure out a way eventually to like either bring them back or then you have to come back. Like, you don't really have an option that way, and a lot of people face that. And another aspect is the diaspora has become so great abroad that there are better chances of finding a Zoroastrian partner
in Canada, Australia, UK and America than it is to get in Pakistan. Much, much higher. We are 800 here, but there are 8,000 Zoroastrians in Toronto. So it gives you a perspective. In the past 8 to 10 years, more have left. Like if I would have met you 6-7 years ago, I would say I would have more than 20-25 friends who live in Pakistan, Karachi. After COVID, everybody started, migrating to either Canada, UK, USA, Australia and stuff like that. पारसी ज़रतश्त के पीरकारों को कहते हैं। अरबों ने जब भी ईरान फ़तह किया था तो इनमें से कुछ मुसलमान बन गए, कुछ ने जुज़वी तौर पर दीनिया कबूल किया और बाकी 8वीं-10वीं सदी ईस्वी तुर्क वतन कर इंडिया यानी कि इंडिया चले गए, हिंदुस्तान चले गए। इनका दावा है कि इनके मजहबी रहनुमा के पास औस्ता का वो कदीम नुस्ख़ा मौजूद है जो इनके पैगंबर ज़रतश्त पर नाजिल हुआ था। पारसी ने अपने मुर्दों को जलाने या दफनाने के बजाय एक खुली इमारत में रख देते हैं ताकि इसे गिद्ध वगैरह खा जाएं। इस ख़ास इमारत को दख्मा मीनार खामोशी कहा जाता है, यानी साइलेंस ऑफ टावर कहा जाता है। इस दख्मा ऐसे शहरों में तामीर किया जाता है जहाँ पारसियों की मुअत्तबर तादाद आबाद हो। मसलन मजहबी फ़राइज़ में दाखिल है पाकीज़गी की मुक़द्दस अलामत के तौर पर इनके मुआहदे और मकानात में हर वक्त एक आग रोशन रहती है, ख्वाह वो चिराग ही हो। हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी मज़हब भी गैर तबलीगी है। ये लोग ना तो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को अपने मज़हब में दाखिल करते हैं और ना ही इनके यहाँ शादी करते हैं। इनकी कड़ी पाबंदियों के बाइस अब तक दूसरे ताकतवर मज़ाहिब इस्लाम, हिंदू मत, मसीहियत के सक़ाफ़ती असरात से महफूज है। उसूल इल्म इनका जिज़्व ईमान है। हर पारसी मअबद में एक स्कूल होता है। दुनिया में पारसियों की कुल तादाद बहुत कम है और इसमें भी इन लोगों में शादी, जिसका मेन कॉजेज़ यही है कि ये अपने ख़ानदान से बाहर बिल्कुल भी शादियां नहीं करते। इनकी शादियां आपस में ही तय की जाती हैं। इनके यहाँ बहन भाइयों की शादी आम सी बात समझी जाती है और इनके यहाँ जो भी है इस तरह के मज़ाहिब हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान कायम होने से पहले ये लोग यहाँ पे जमशेद क्वार्टर जो यहीं एमेजिना रोड पर मौजूद है, वहाँ पर इनके जो 2 मोहल्ले हैं वो अभी भी वाक़ई हैं और वहाँ पे अब चंद पारसी रह गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा तादाद हुआ करती थी। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से बौरी हो गए, इस्माइली हो गए और दूसरे और भी मज़ाहिब के लोग हैं, तो इसी तरह से ये भी पहले बहुत कसीर तादाद में मौजूद हुआ करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग हिजरत करके यहाँ से ये छोड़कर जा चुके हैं। अब इनकी सिर्फ 1 से 2 गलियाँ बची हैं जो कि एमेजिना रोड पर वाक़ हैं। और ये पारसी भी ये दुनिया का एक कदीम मज़हब है और इसके पैरोकार जैसे कि ईरान में मुस्लिम हुआ करते थे, इंडिया में, भारत में और फिर पाकिस्तान में भी सिर्फ इनकी चंद तादाद रह गई है। और ये अब यहाँ पर नहीं रहना चाहते क्योंकि आपको पता है कि इतनी जो है तादाद नहीं है। अच्छा फ्यूचर हर कोई बनाना चाहता है, तो सिर्फ पारसी ही नहीं, हम अगर मुसलमानों की ही बात करें तो वो लोग भी चाहते हैं कि वो अब्रॉड चले जाएं अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने जो है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने प्यारों के लिए। तो ये जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है ये आप लोगों ने खुद देख ली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपके लिए ये वीडियोज़ बनाती हूँ, कैप्चर करती हूँ। बाहर जाके वीडियोज़ बनाना कोई आसान